Bem-vindas a mais um webinar da Fundação Fernando Henrique Cardoso, desta vez em parceria com o Sindes, aqui muito bem representado pelos seus sócios fundadores e pesquisadores seniors, Sandra Rios e Pedro da Mota Veiga. Em seguida, eu apresentarei devidamente cada um dos participantes, em particular os nossos amigos do Instituto Elcano, que também se juntaram a nós na promoção deste evento, que trata de um tema que deixou de ser um tema restrito aos especialistas de sempre. A perspectiva do acordo União Europeia-Mercosul, os problemas para que esse acordo seja finalmente concluído, ele vem de longe, né, ele tem mais de 20 anos, ganharam as páginas dos jornais e do debate público no Brasil. A intenção do debate de hoje aqui é esclarecer, sobretudo, quais são os obstáculos, mas também quais seriam os benefícios na hipótese de que este acordo venha a ser concluído. Antes que nada, agradecer muchísimo los cuatro por la generosidad de estar con nosotros acá para discutir un tema que ellos conocen muy bien, mucho más que la gran mayoría de los que estamos aquí para escucharlos. Empezando por Carlos Malamud, quien es investigador senior del Instituto Elcano, es también miembro de la Academia de Historia de la República Argentina y ha sido elegido uno de los 50 intelectuales más importantes de Iberoamérica. Por último, pero no menos importante, hincha del Real Madrid y también de River Plate. El elegir uno u otro es un tema que Carlos podrá comentar en su momento. Con nosotros también José Juan Ruiz, que es el presidente del Instituto Elcano. Es miembro del Consejo Asesor de la primera vicepresidencia del Gobierno de España, ocupada también por la ministra de Economía, y José Juan ha ocupado importantes puestos en el Banco Interamericano de Desarrollo. Sandra y Pedro, conocidos de todos los brasileños, son los socios fundadores, investigadores principales del CINS, que es el Centro de Investigación sobre Integración y Desarrollo, y son, sin favor alguno, uno de los más importantes expertos en temas de comercio exterior e inversión externa de Brasil. Dicho esto, yo quisiera pedirles un minuto para agradecer a las empresas que apoyan al programa anual de seminarios de la Fundación. Están ahí todas en la pantalla. Yo quisiera agradecer a cada una de ellas. Muy bien, muchas gracias. Reglas del juego. Intervenciones cortas iniciales, 5 minutos cada uno. Empezando por Sandra, después Pedro, después José Juan y Carlos cerrando la primera ronda. Tendremos una segunda ronda de discusión entre nosotros. La tercera abriremos para preguntas del público que nos pueden hacer llegar sus cuestiones por el chat que está aquí abajo. Y una cuarta y última ronda para cerrar la conversación. Bueno, Sandra, la palabra es tuya por 5 minutos con alguna flexibilidad. Muchas gracias. Bom, eu vou passar para o português. Obrigada, Sérgio. É um prazer estar participando desse seminário com o Carlos Malamud. Acho que também é das pessoas mais conhecidas no mundo, daqueles que acompanham os temas de América Latina e comércio na América Latina, com o José Luiz. E, enfim, o Sérgio havia me pedido,
para inicialmente fazer uma breve exposição sobre o que é o acordo, não é? E as características gerais, apenas com o fim de garantir que estejamos todos na mesma página em termos de características, informações sobre as características do acordo. Boa parte da minha vida profissional passei acompanhando esse acordo, as negociações desse acordo. Então, me parece que é uma história que um pouco acompanha as idas e vindas da política comercial brasileira, do Mercosul, e às vezes eu tenho a sensação de que eu me aposentarei acompanhando essas negociações. Gostaria muito de vê-las concluídas, o acordo em vigência, mas não me parece que seja algo garantido. Boa parte, eu vejo aqui que tem vários participantes no seminário que acompanham comigo esse processo desde o início, desde 1995, quando foi lançado o acordo quadro, o acordo marco, né, o acordo guarda-chuva entre Mercosul e União Europeia, que engloba 3 pilares: um pilar político, um pilar de cooperação e um pilar comercial. E também me lembro perfeitamente que entre 1995, quando o acordo marco foi firmado, e 1999, quando as negociações de comércio efetivamente começaram, havia uma discussão sobre como chamar o pilar de comércio. Se seria um acordo de livre comércio ou um acordo comercial, porque havia resistências, particularmente do lado europeu, ao termo livre comércio, né, e a cumprir, porque isso significaria cumprir as regras da OMC em relação a acordos de livre comércio. Finalmente, essa negociação avançou e começaram as negociações do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, que mantiveram um certo paralelismo em relação às negociações da ALCA, né? E pareceu sempre que as negociações com a União Europeia responderam a estímulos de avanços nas negociações da ALCA, até que, em 2003, as negociações da ALCA foram suspensas, e, em 2004, as negociações entre Mercosul e União Europeia também foram suspensas. Mas eu queria chamar a atenção que, em 2004, quando as negociações foram suspensas, já havia uma estrutura de acordo negociada que incorporava basicamente a mesma estrutura que foi apresentada agora, em 2019, na conclusão das negociações, adicionadas de alguns outros capítulos que não estavam ainda presentes lá, mas que não representam o core, o cerne da negociação de abertura de mercados. Quer dizer, os capítulos relevantes na área de comércio de bens, de serviços, compras governamentais, propriedade intelectual, estavam todos lá já em 2004 e correspondem à estrutura de qualquer acordo de livre comércio moderno, seja os acordos negociados pela União Europeia, seja a parceria transpacífica, seja a Aliança do Pacífico, enfim, não foge essa arquitetura do acordo de livre comércio que foi firmado, cujas negociações foram concluídas em 2019, correspondem a modelos que são modelos prevalecentes no mundo dos acordos de livre comércio da atualidade, não é? Inclusive os capítulos que foram acrescentados mais recentemente ao acordo, como é o caso de empresas estatais, capítulos voltados para pequenas e médias empresas, e particularmente o capítulo que talvez esteja gerando maior discussão na atualidade, que é o capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, né? Mas, enfim, esse capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável está presente também em todos esses acordos modernos.
O capítulo que foi incorporado ao acordo com o Mercosul, ele é menos ambicioso do que outros acordos recentes firmados pela União Europeia. Por exemplo, o acordo entre a União Europeia e a Nova Zelândia tem um capítulo muito mais sofisticado, profundo e exigente do que o que está negociado com o Mercosul, mesmo considerando os adicionais que foram incluídos na side letter apresentada pela União Europeia ao Mercosul. Eu queria chamar a atenção para mais algumas características desse acordo. Em primeiro lugar, na área de liberalização do comércio de bens, né, a eliminação de tarifas, se fala muito como se esse acordo fosse produzir um Big Bang, né, na estrutura de proteção dos dois lados. Do lado europeu, evidentemente, a estrutura de proteção para produtos industriais já é uma estrutura de proteção muito baixa, as tarifas são muito reduzidas, são poucos os produtos que ainda têm tarifas um pouco mais elevadas. Do lado, em compensação, a expectativa do Mercosul nessa negociação era que os europeus abrissem seus mercados para produtos agrícolas nessa troca. Enfim, os europeus acho que a oferta europeia deixou a desejar em termos das expectativas do Mercosul na área agrícola, embora estejam sim concedendo algum acesso ao mercado adicional. Do lado do Mercosul, evidentemente, nós temos muito a abrir, porque os países do Mercosul adotam tarifas para produtos industriais que são das mais elevadas do mundo, né? Apenas 8 países no mundo têm tarifas médias para produtos industriais mais altas do que Brasil e Argentina, por exemplo. Então, é um movimento de abertura comercial relevante para o Mercosul, pelo fato de que nós ficamos parados numa estrutura de proteção que resultou da criação do Mercosul, da abertura comercial brasileira do governo Collor, e de lá para cá pouca coisa foi feita. Então, para participar de qualquer acordo de livre comércio, teremos que fazer um esforço maior em termos de abertura industrial do que qualquer parceiro relevante no mundo. Porque os 8 países que têm tarifa industrial mais alta do que o Brasil são africanos e o Butão. Então, enfim, dificilmente haverá um esforço muito grande para fazer negociação com esses países. Bom, então, essa é uma das características. A outra questão que me parece também relevante chamar a atenção é que os cronogramas de eliminação de tarifas que foram negociados, eles são lentos. As tarifas para a maior parte dos produtos serão eliminadas em 10 anos, para os produtos do setor automotivo, 15 anos. Nos primeiros 5 anos, praticamente, os produtos que estão incluídos para desgravação tarifária são produtos que já têm tarifas entre 0% e 4%, ou seja, do lado do Mercosul, ou seja, nenhuma abertura comercial relevante vai acontecer nos primeiros 5 anos do lado do Mercosul. E, além disso, há 9% dos produtos em listas de exceção à abertura comercial, quase todos no setor de máquinas e equipamentos. Então, é um processo de abertura, sim, mas é um processo de abertura suave. Do lado europeu, haverá uma abertura também que interessa ao Mercosul, que é a abertura de produtos agrícolas, lenta e incompleta. E também não há, me parece, um certo exagero para os protecionistas agrícolas europeus resistirem ao acordo por conta dessa abertura que vai ser oferecida ao Mercosul. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já tomei o tempo suficiente. Sandra, diga. Se quiser uma frase para concluir, a frase é sua.
Tá bem. Então, só para concluir, o Pedro vai falar um pouco sobre os dilemas atuais, mas me parece que esse acordo, do ponto de vista de custos e benefícios, o principal benefício desse acordo para o Mercosul, na verdade, são dois. Primeiro, contribuir para que o bloco faça um movimento de abertura, dado que o bloco tem mostrado evidentes dificuldades de avançar na sua inserção internacional. E, segundo, contribuir para que o movimento de aprofundamento intra-Mercosul, porque a última vez que se viu qualquer movimento de acordos de aprofundamento intra-Mercosul foi no segundo semestre de 2019, logo após o anúncio da conclusão das negociações com a União Europeia, porque nós vamos precisar fazer um adornamento, digamos, do nosso quadro institucional e de acordos, compromissos intra-bloco, para dar conta do que foi negociado com a União Europeia, né, para aproximar o Mercosul do mesmo padrão que foi de regras que foram negociadas com a União Europeia. Então, eu acho que essas são as duas... Tudo bem, Sandra. Ótima, excelente exposição, didática, eu acho que, digamos, nivelou o campo de jogo. Pedro, a pergunta que eu te lançaria digamos, quais são os principais nós que precisam ser desatados para a conclusão do acordo? Bom, Sérgio, eu acho o seguinte, acho que os principais nós estão mais ou menos identificados. Eu tentei entender um pouco o que são esses nós, de certa maneira. Tá? A gente tem, por exemplo, eu começo mapeando um pouco do lado dos outros países que não o Brasil, os outros países do Mercosul. Né? A Argentina segue a posição do Brasil hoje, né? Mas é o coadjuvante do Brasil, e isso não vai mudar, a não ser que a eleição na Argentina leve ao poder um governo de oposição, e eu não tenho muito claro o que o governo de oposição faria em relação a esse acordo, ou em relação a esse alinhamento atual com o Brasil. Não sei. Mas do cenário atual é isso. Eles são coadjuvantes do Brasil nessa postura em relação ao acordo. O Paraguai é um país favorável ao acordo, mas o Paraguai não vai criar conflito dentro do Mercosul por causa desse assunto. Tá? O Paraguai tem uma posição extremamente confortável dentro do Mercosul, é beneficiário de uma série de exceções, é o principal beneficiário do Fundo de Convergência do Mercosul. Enfim, tem uma questão de Itaipu, de Tratado de Itaipu, a ser negociada com o Brasil esse ano. Eles não vão não vão fazer disso uma fonte de conflito. Né? O Uruguai não. O Uruguai é um que já abriu conflito dentro do Mercosul, ameaçando avançar na negociação de um acordo com a China, pedindo adesão ao CPTPP, né? E coisas no gênero. Então, aí tem esse flanco aí dentro do Mercosul está aberto. Mas é no Brasil que se concentra a resistência, né? É aqui e vai continuar a ser assim, provavelmente. Então, um pouco tentando entender as críticas que vêm desde o governo brasileiro ao acordo. Né? Aqui tem se feito essa pergunta. Isso é uma tática de negociação? As críticas são táticas de negociação para sentar na mesa em condições mais favoráveis ou que deem mais leverage para o Brasil e para o Mercosul, ou as críticas sinalizam algum tipo de rejeição mais profunda ao acordo. Né? Eu acho que tem distinguir dois tipos de declarações que o pessoal do governo Lula ou Celso Amorim tem feito. O primeiro são declarações em relação a aspectos mais específicos do acordo. A side letter do instrumento adicional sobre meio ambiente e clima é muito duro, tem ameaça de sanções, essas coisas são inadmissíveis, o capítulo de compras governamentais nos impede de fazer política industrial, esse tipo de comentário sobre aspectos específicos do acordo. Né? Bom, esse tipo de questão
em princípio, pode ser negociado, pode ser discutido, pode ser objeto de negociação. Isso não implica uma rejeição, apenas uma rejeição em bloco à ideia do acordo, né? Digamos, é uma insatisfação que foi negociado pelo governo anterior e uma tentativa de melhorar, do ponto de vista das visões desse governo, a posição, o que se consegue nesse acordo, né? Um parênteses, mesmo nesse nível de preocupação, de manifestação do governo, me surpreende um pouco o grau de ignorância que o governo faz questão de demonstrar em relação a aspectos do acordo. E, portanto, essa ignorância pode não ser uma ignorância, pode ser também uma tática negociadora. Dizer que a side letter que a União Europeia apresentou é muito dura, é muito exigente, tem ameaça de sanção, eu acho que é um evidente exagero, da mesma forma que dizer que o capítulo de compras governamentais, que é cheio de modulações e exceções na oferta brasileira, dizer que isso afeta, impede o Brasil de fazer política industrial, o que quer que o Brasil chame de política industrial, me parece também ou um exagero ou uma ignorância. Mas, esse é o primeiro nível que dá para negociar, né? O segundo nível de questionamento, eu acho que é mais sério, quer dizer, e a questão é até que ponto ele é só uma tática de negociação ou ele é um questionamento ao coração do acordo, à ideia do acordo, né? E é isso que transparece quando os representantes do governo falam que o acordo é neocolonial, que falam que é um acordo que impede a industrialização brasileira, que dizem que é um governo é um acordo que vai perpetuar a nossa especialização em commodities e por aí vai, né? E aí, nisso aí, eu acho que a gente vê digamos, a digital do Partido dos Trabalhadores no que diz respeito às políticas comerciais, os acordos comerciais com países desenvolvidos. Esse é um anátema para os governos do PT. O governo do PT, junto com o governo Kirchner na Argentina, contribuíram decisivamente para melar, para inviabilizar o acordo da ALCA em 2003, 2004. Né? Acho que nós podemos estar vendo uma coisa parecida. Né? Uma coisa parecida. Estamos aí repetindo o cenário, né? A trajetória que você vai desgastando o governo, vai trazendo para a discussão interna a imagem de um governo, não, desculpa, o acordo. Você vai trazendo para a política interna uma imagem de um acordo extremamente daninho ao Brasil, que inviabiliza as perspectivas de crescimento do Brasil. Essa visão que o PT tem, essa visão de aversão ao comércio, a visão que um acordo com os países envolvidos nunca será um acordo win-win, que os dois lados possam ganhar, um ganha e o outro necessariamente perde, nós perdemos sempre nessa visão. Então, eu acho que isso está presente também, né? A questão é saber se invocar esses argumentos é apenas uma estratégia de negociação ou não. Se ele revela uma visão, ele revela certamente uma visão mais profunda, mas se isso vai nos encaminhar numa trajetória de postergação do acordo, das negociações, de cozinhar em banho-maria e deixar a coisa ir morrendo aos poucos, como aconteceu com a ALCA e como talvez possa acontecer até com o processo de acesso do Brasil ao CDE, que eu acho que nesse governo está indo por esse caminho também. Tá? Significa que o Brasil vai bloquear o acordo? Não é óbvio. Eu sei que há divisões dentro do governo, né, em relação a isso. Tem segmentos do governo que são favoráveis à conclusão do acordo, renegociando algum aspecto, alguma coisa, mas, enfim, naquele primeiro nível de questionamento do acordo. Mas a visão que Lula e Celso Amorim, que é o chanceler de fato do Lula, tem expressado nos últimos tempos, é a visão de uma crítica mais profunda que atinge o conceito mesmo do acordo comercial. Obrigado. Muito bem, Pedro. Bueno, pasemos ahora al equipo español, empezando por José Juan. Así es, ¿no, Carlos? Empezando por José Juan, ¿no? Bueno, te hago una pregunta y tú la tomas como quieras, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo ve la Unión Europea los distintos países? ¿Cuál es el juego adentro de la Unión Europea? ¿Y cuál es el empuje que hay o no hay para concretar el acuerdo en el mediano plazo?
Sí, muchísimas gracias, Sergio. Un placer estar en la Fundación. Para mí, Fernando Enrique ha sido siempre una persona a la que le he tenido un inmenso respeto, cariño, le he conocido, le conozco. Realmente es un honor estar aquí compartiendo estos minutos con vosotros. Déjame que empiece para responder a tu pregunta con un planteamiento un poco más abstracto del que han hecho mis compañeros, Pedro y Sandra. A veces creo que se nos olvida lo difícil del objetivo que estamos intentando lograr. Estamos intentando lograr nada más y nada menos que tener un acuerdo de libre comercio entre dos de los países más cerrados, con economías más cerradas a la economía global, Argentina y Brasil. Están en el 5% de los países, de los 186 países, con un menor ratio de exportaciones e importaciones sobre el PIB. Y estamos tratando de integrarlos con la zona económica más abierta del mundo. En segundo lugar, estamos intentando integrar dos potencias agroindustriales del mundo, como son Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, con un área desarrollada que tiene la mayor política proteccionista agrícola que hay en el universo. Estamos intentando integrar unos países como los países de América del Sur que legítimamente tratan de diversificar su oferta agregada y hacerla más compleja, y para ello van a utilizar todos los instrumentos que están a su mano, con la mayor potencia industrial exportadora del mundo, por encima de Estados Unidos, por encima de China. Y estamos intentando, y voy un poco más a tu pregunta, a una región que básicamente fuera del marco institucional del Mercosur está profundamente desintegrada y carece de mecanismos de transferencias intrarregionales para compensar perdedores de procesos que tomen conjuntamente, con una región en el mundo como Europa, en la que existe un mercado único y están institucionalizados desde hace 40 años mecanismos de compensación ante los shocks específicos y que transfieren recursos desde los países ganadores a los países perdedores. Este es lo que estamos intentando hacer. No nos podemos engañar y bajar al detalle. Estamos intentando hacer algo que no lo hemos conseguido hacer en los últimos 25 años, no por falta de voluntad o no por falta de visión, sino porque es muy difícil, terriblemente difícil. Y las dificultades no las vamos a vencer jamás con la buena voluntad, los deseos o la diplomacia. Las dificultades únicamente las puedes vencer si eres capaz de poner sobre la mesa incentivos. Incentivos para que el acuerdo se haga, e instituciones que regulen esos incentivos. Incentivos económicos los voy a dejar para el final, pero voy a empezar por otros que me parecen más importantes en estos momentos. Los incentivos más importantes son políticos. Yo creo que la presencia de América Latina en una economía global que se está polarizando, uno a uno los países va a ser muy difícil que lo consigan. Yo suelo decir que en Europa hay dos tipos de países: los países pequeños y los países que todavía no saben que son pequeños. Pero creo que en América Latina ocurre lo mismo. En una economía global, el intentar insertarse de manera individual en esa economía global es un esfuerzo vano, y aprovechar las plataformas que aparezcan me parece que es políticamente lo más plausible, lo más viable. Pero es que además América Latina y Europa llevamos casi 20 años sin crecer. En términos de renta per cápita, los crecimientos de los últimos 15 años, 20 años, póngale el número que quieran, no hemos crecido. Cuando crecemos es que nos estamos recuperando de la crisis anterior, pero no estamos avanzando. Y nuestras sociedades claramente tienen niveles de bienestar
de renta per cápita estancados, porque falta un crecimiento de productividad. Y eso no solo afecta a la economía, afecta a la estabilidad de nuestras democracias. Porque una de las grandes ventajas y posibilidades de este acuerdo es que está siendo hecho por dos bloques democráticos, profundamente democráticos. Esto no es un bloque democrático que pelea con otro autocrático y se sienta a la mesa. Hay que convencer a las sociedades, y las sociedades se convencerán si los acuerdos le producen rendimiento. Hay otro tema geopolítico. Probablemente ha habido muchas veces en el curso de la historia de los últimos 25 años o 30 años de negociación de tratado en las que se ha habido o se ha creído ver la posibilidad de que se llegase. Pero realmente en ningún momento ha sido tan importante la geopolítica como hoy lo es. Una geopolítica con un mundo luchando por la hegemonía, con dos candidatos claros, como son China y Estados Unidos, realmente merece un replanteamiento de tu forma de inserción en el mundo. Y el peso geopolítico solo lo vas a conseguir si eres relevante para las cadenas de valor, eres relevante para la defensa de la democracia, eres relevante y te pueden identificar por tu imagen de marca y país. Y creo que este es uno de los grandes aciertos del acuerdo que Sandra lo comentó, que es que esto no es un acuerdo de aranceles o de cuotas, es un arancel que incorpora una legislación social, un reconocimiento de requirements democráticos, de condicionalidad democrática, que creo que le hace muy distinto al resto y que permite jugar esa baza geopolítica en la que coincidimos Latinoamérica y Europa. Democracia, valores humanos, respeto a los derechos sociales, igualdad, inclusividad. Hay un tercer aspecto, que es probablemente nunca hemos tenido los dos continentes la posibilidad de jugar conjuntamente en un momento tan decisivo como este para la producción de bienes públicos globales. La alianza de la América del Sur con Europa en los temas fundamentalmente de cambio climático y en los temas de transferencia de tecnología y digitalización pueden permitir unos resultados que no estaban vislumbrados cuando esto se comenzó a negociar hace 30 años. Y esas nuevas oportunidades creo que merecen un análisis más cuidadoso y con argumentos nuevos, no mirando hacia el pasado, sino mirando hacia adelante. ¿Cómo nos podemos ayudar? Y creo que hay muy pocos lugares, muy pocas áreas geográficas en las que esa posibilidad de colaboración esté tan madura y sea tan eurocompatible o latinocompatible las perspectivas de nuestras sociedades. Y déjenme que hable últimamente de las económicas. Normalmente, todo este tipo de análisis que se hace sobre el impacto de un acuerdo comercial se reduce a intentar ver cuánto va a aumentar los flujos comerciales o los flujos de inversión bilaterales entre América Latina y Europa, Europa, América Latina. Yo creo que esto solo es una parte de la historia. En realidad, los modelos de gravitación que hemos hecho nosotros en el Real Instituto Elcano y que por supuesto estaremos encantados de compartir con vosotros, lo que nos dice no es solo que el comercio puede aumentar un 70% entre América Latina y Europa, no sabes, pero lo que es todavía más importante, lo que ocurre también es que el comercio latinoamericano, el comercio de Mercosur con el resto del continente, de América del Sur, de Centroamérica, de América del Norte, con Estados Unidos, tiene un incremento de que prácticamente se acerca al 50% en nuestros modelos de simulación en función de cómo uno module el upgrade que se tiene que hacer necesariamente del resto de la madeja de acuerdos comerciales que América Latina tiene y que necesitaría compatibilizar para sacarle todos los efectos. De forma que Mercosur, Europa no solo es un intento de reforzar el vínculo atlántico, como lo queramos llamar, sino que es un esfuerzo por lograr la unidad del mercado latinoamericano. Y creo que ese es un aspecto que no está tan presente en las discusiones y en la valoración.
Para acabar, solo les querría decir dos tipos de bloques, ¿no? de bottlenecks, de restricciones. ¿Dónde está la restricción más importante? En mi opinión, la restricción más importante es que tras 30, 40 años de globalización, nuestras sociedades ya han aprendido que las aperturas no son gratis. Que la apertura, para que funcione, para que tenga impacto sobre el crecimiento, es un proceso en el que se generan ganadores y perdedores. Y que necesitas tener un mecanismo de compensación de los perdedores, porque si no, lo que ocurre es que fragmentas mucho más y polarizas mucho más unas sociedades que ya están polarizadas. Y esto no solo es visto desde su posición la apertura del mercado de consumo de manufacturas o servicios de alto valor añadido latinoamericano. También es la apertura de los mercados agrícolas. La resistencia a reasignar recursos en Europa es la misma que la resistencia que puede haber en América Latina a reasignar recursos para aprovechar 100% el potencial de un acuerdo de este tipo. La diferencia es que en Europa existen mecanismos de compensación y en América Latina no están. Los mecanismos de compensación latinoamericanos, de redistribución de la renta, pese a tener cargas fiscales muy elevadas, la distribución de la renta y de la riqueza en América Latina no mejora después de impuestos y subvenciones, o su mejora es muy pequeña. Este es el auténtico bottleneck, en mi opinión, de este tipo de acuerdos, ¿no? Y la segunda gran obstáculo es el tema de la incertidumbre sobre qué ocurre si se firma, cómo se aplica este acuerdo. ¿Dónde está la institución y las instituciones que hacen el enforcement de los distintos acuerdos? En un mundo en el que cada vez estamos yendo más a soluciones ad hoc y a negociaciones bilaterales y donde han desaparecido las instancias multilaterales de arbitraje, es lógico que exista incertidumbre y exista cierto riesgo, cierta aversión al riesgo. Y creo que esto sí es lo que puede allanar un acuerdo político entre Europa y América Latina, allanar estas dificultades. Me preguntabas, Sergio, ¿dónde está en Europa? Europa, la primera de las historias que habría que convencerles es que América Latina importa. América Latina pasa muy de puntillas sobre el mapa europeo, pese a que sea una zona en la que probablemente la zona del mundo donde exista la posibilidad mayor de capturar beneficios de forma más inmediata. Las frutas maduras, no hay tantos mercados como los que América Latina y Europa podrían encontrar con un acuerdo de este tipo. Es una oportunidad única. Pero lo primero que hay que convencer a Europa es que América Latina no es litio, América Latina no es soja, América Latina no es hidrógeno verde, América Latina no es toda esa narrativa que muchos europeos tienen en la cabeza. No es un desastre económico, no es un desastre político. China no es el hegemón en América Latina. Hay todo un relato sobre América Latina en Europa que lo primero que hay que hacer es contrastarlo con la realidad y demostrar que es un relato. Y exactamente eso es lo que hemos intentado hacer en la publicación del Real Instituto del Elcano, a la que le hemos llamado ¿Por qué importa América Latina? Porque creemos que la dificultad no es tanto el procurement o la política agrícola francesa o las restricciones medioambientales. No, el problema es el problema del desconocimiento, y que cuando uno desconoce con quién quieres ser tu socio y quién debe de ser tu socio, rellenas ese vacío con relatos, con imágenes y con auténticos arquetipos que no responden a la realidad. Yo he pasado 25 años de mi vida en América Latina, en Brasil, en Argentina, en Chile, en México, y lo que oigo de América Latina en algunos de los círculos supuestamente sofisticados me produce muchísima tristeza, porque creo que no han entendido nada ni de lo que América Latina puede aportar, no solo a Europa, sino al mundo, sino de lo mucho que Europa podría también contribuir a que América Latina fuera un lugar más próspero, estable para la sociedad.
Esta sería un poco mi Muy visión. bien. Muy bien, José Juan. Bueno, como todos han visto, he abandonado totalmente el objetivo utópico de limitar a 5 minutos las intervenciones de gente que sabe mucho de lo que está hablando, ¿no? Entonces, yo creo que afortunadamente hemos flexibilizado este límite teórico que he establecido al inicio y muy alegre de hacerlo. Carlos, creo que ahí hay un hilo conductor que ha sido puesto por José Juan. Si lo quieres tomar, encantado de oírlo. Bien, yo primero agradecer el hecho de que el Instituto del Cano y la Fundación Fernando Enrique Cardoso colaboremos juntos en una iniciativa de este tipo, una iniciativa que pone de realce la necesidad de avanzar y finalmente cerrar una negociación en torno al acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, un propósito en el cual los aquí presentes, por lo menos en el marco de los panelistas, estamos de acuerdo. En el público me parece que es un poco más complicado por algunas de las preguntas que he visto. Pero bueno, esto va de las piedras en el camino, ¿no? Es decir, y que de alguna manera retoma ese hilo conductor que planteabas y al que intentaré volver en algunas partes de mi intervención. Y esas piedras en el camino están marcadas por el proteccionismo existente en ambas partes, aunque evidentemente no exactamente igual. Es decir, las desigualdades en torno al proteccionismo, al énfasis y en los sectores que se quieren proteger son evidentes. En el lado europeo, obviamente Francia está a la cabeza, o por lo menos Francia es quien saca el pecho a la hora de encabezar las objeciones europeas a avanzar en la firma del acuerdo, aunque esto es una práctica muy corriente en las negociaciones dentro de la Unión Europea, que un país de la cara y muchos otros que coinciden con él pero no quieren aparecer públicamente se esconden detrás del primero, tiran la piedra pero no muestran la mano. Y aquí tenemos países como Austria, Irlanda y algunos otros más, obviamente. Y aquí lo que se ve es la defensa del medio rural, teniendo en cuenta que en todos estos países, más allá de los intereses concretos de las industrias cárnicas o lácteas, hay una cuestión política que es el de los votos existentes en este medio rural y que es algo que no hay que perder de vista, ¿no? En un país como Francia, por ejemplo, determinadas circunscripciones son claves para decidir el resultado de una elección y en ellas el voto rural es determinante. Ahora, aquí evidentemente a la hora de la defensa de estos intereses agrícolas y ganaderos, hay una constante que se repite, y no solamente por las posiciones negociadoras de ciertos países, sino también por las posiciones de ciertos lobbies, como el lobby ambientalista, el lobby verde y otros, de denunciar las malas prácticas en la agricultura del Mercosur. Se suele presentar a la agricultura del Mercosur como una agricultura depredadora, una agricultura que compite deslealmente con la agricultura europea, teóricamente la agricultura buena frente a la agricultura mala, ¿no? Pero aquí obviamente hay que diferenciar entre lo que implica la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola en el Amazonas de lo que son las prácticas agrícolas en los países del Mercosur, y no solamente en Brasil, sino también en Argentina, en Uruguay o en Paraguay. Y aquí obviamente cuando se habla de la ampliación de la frontera del Amazonas, no estamos hablando básicamente de agricultura, sino que estamos hablando de explotación forestal y de minería ilegal. La explotación agrícola sucede en otras áreas de Brasil, pero también del Mercosur, y aquí evidentemente yo creo que los países del Mercosur deberían hacer un esfuerzo didáctico por poner sobre la mesa las diferencias entre la realidad y ese relato dominante que tiende a condicionar obviamente el avance de las negociaciones. Dentro del Instituto del Cano estamos intentando
producir un análisis a cargo de un especialista brasileño en torno precisamente a estas diferencias entre las prácticas agrícolas y las denuncias infundadas, ¿no? Pero también es verdad, y aquí se puso de manifiesto, que hay proteccionismo y mucho en Mercosur, Brasil y Argentina. En el caso de Brasil, obviamente el tema de las compras públicas ha llevado la atención de los últimos momentos y sobre todo de algunas denuncias del presidente Lula. Y aquí quizás sea la pena o valga la pena insistir en una cierta contradicción en el discurso, al menos de Brasil y de Argentina, mucho menos en el caso de Paraguay y de Uruguay, pero hay una contradicción entre la defensa de la industria nacional, por un lado, y la apuesta clara en muchos momentos por la reprimarización. Entonces, aquí valdría la pena preguntarse quién compra a los países del Mercosur que exportan productos manufacturados, que exportan productos más sofisticados. ¿Los compra China o los compra la Unión Europea? Y por lo tanto, ¿a quién deben mirar estos países en el caso de querer industrializarse? Porque mucho se insiste en que la firma de un acuerdo de esta naturaleza lo que puede concluir es en un ataque masivo a las industrias tanto de Brasil como de Argentina, lo cual es bastante erróneo. Por eso hay una pregunta que sería un poco molesta o provocativa, aunque de alguna manera ya fue respondida, de cuál de las dos partes es más proteccionista en esta negociación. Y la respuesta de esto tiene que ver con a quién beneficia más este acuerdo. Un acuerdo que obviamente es estratégico para ambas partes, que trae beneficios para ambas partes, pero que en todo caso tanto Mercosur como la Unión Europea lo están negociando por esas dificultades que planteaba José Juan, quizás como si fuera un acuerdo único, quizás como si fuera el último acuerdo que pueda firmarse en el contexto de los tratados de libre comercio, pero teniendo presente, más allá de estas maneras, que hay otros potenciales socios, tanto de la Unión Europea como del Mercosur, que están muy atentos a lo que se está negociando, a la forma como se está negociando, y cuyas decisiones futuras a la hora de asociarse con uno o con otro van a depender del resultado también de esta negociación. Y aquí hablaba José Juan de que la firma del Tratado de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur no solamente iba a beneficiar a las partes, sino también al conjunto de América Latina. Hablaba de un aumento del comercio intrarregional en América Latina próximo al 50%, lo cual es una de las facetas de estos beneficios, teniendo presente que en el caso de que se cierre finalmente este acuerdo, lo cual no es sencillo, pero bueno, en el caso de que se cierre este acuerdo, la Unión Europea tendría algún tipo de tratado con todos los países latinoamericanos, con la única excepción de Bolivia y Venezuela. Y no solo eso, tendría, con la excepción aquí de Cuba, con quien tiene un tratado de cooperación, tratados de libre comercio englobados de alguna manera también en estos tratados de asociación, con prácticamente toda la práctica totalidad de América Latina. Y esto, aunque no fuera un objetivo deseado, también podría redundar en la medida en que se tomen las decisiones adecuadas, en una mayor integración o en un avance concreto en ese proceso de integración regional, tantas veces también retrasado en la historia latinoamericana, porque no es solo que el Tratado de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur viene negociándose desde hace 25 años.
el proceso de integración regional en América Latina también viene retrasándose desde la segunda posguerra mundial. Y aquí hay alguna quizás relación entre estos dos hechos, pero ¿cómo se podría avanzar en esto de la integración latinoamericana? Y quizás un camino, que es lo que se plantea en el informe del Instituto Elcano de por qué importa América Latina, es por la vía de la armonización de las reglas de origen, de las reglas fiscales y de otro tipo de reglamentos similares que permitirían avanzar en la medida de que para fortalecer estos acuerdos con la Unión Europea se estime oportuno avanzar en ese proceso de integración regional. Y déjenme terminar con 3 preguntas. La primera, ¿qué pasaría si no se aprueba este acuerdo de asociación? Y aquí, evidentemente, el recuerdo de lo que pasó con la comunidad andina no es casual, ¿no? Es decir, en 2005 se estaba a punto de cerrar la negociación entre un tratado de asociación entre la Unión Europea y la comunidad andina. Se iba a celebrar en Viena la cumbre entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, cuando se produjo la salida intempestiva de Venezuela de la comunidad andina y su rápida y meteórica incorporación al Mercosur, que terminó como terminó, ¿no? Porque no podía terminar de una manera mejor, dada la forma en que se materializó esa vinculación. Pero lo cierto es que la salida venezolana quebró la negociación, los intentos de avanzar de una forma colegiada entre los 4 países restantes, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, fracasaron. Perú y Colombia golpearon las puertas de la Unión Europea para llegar a acuerdos de forma bilateral. Bruselas tuvo que cambiar su doctrina de no negociar con países individuales, sino con tratados o con bloques de asociación regionales o subregionales, y finalmente se llegó al acuerdo de firmar tratados multipartes o tratados de libre comercio con estos 2 países, a los cuales luego se uniría Ecuador. En este caso yo no creo que rápidamente se llegue a una solución similar, pero sí obviamente que habría negociaciones o que podría haber negociaciones bilaterales para reforzar la relación entre cada uno de los países y la Unión Europea. Negociaciones que obviamente, y como también se señaló en su momento, fue Pedro el que lo planteó, encabezaría Uruguay por la posición que tiene tomada, ¿no? Es decir, y aquí, en el caso de una victoria de la oposición en Argentina, yo recordaría que fue Macri quien, junto a Bolsonaro, impulsaron las negociaciones en 2019 para avanzar en el cierre del tratado con la Unión Europea. La segunda pregunta es algo que está también muy pendiente, o por lo menos que algunos actores, sobre todo del lado del Mercosur, insisten, y es en reabrir la negociación del Tratado de Asociación, concluida sobre todo en los puntos comerciales y de inversión en 2019. Y aquí, obviamente, la reapertura de la negociación conduciría a eternizar las discusiones, porque no habría manera de volver a meter el genio dentro de la botella. Y finalmente se insiste mucho en ver quiénes son los ganadores y perdedores de este acuerdo. Y aquí obviamente la pregunta no es tanto quiénes son los ganadores y perdedores, sino sobre todo cuál sería el coste de la no integración. Y creo que el coste de la no integración, por todos los hechos manifestados previamente por mis 3 compañeros de mesa, aunque sea virtual, el coste de la no integración sería bastante elevado. Gracias. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí muchas preguntas y trataré de hacerlas, bueno, lo más posible. Paso a Sandra y Pedro con 2 preguntas. Uma é a pergunta, e la haré em português. Uma pergunta do Newton Mello,
a respeito de uma nota do IPEA. El IPEA es un órgano del gobierno de Brasil vinculado al Ministerio de Planificación, para que sepan los españoles, y sacó una nota muy crítica del acuerdo, los efectos del acuerdo, né? Que, segundo esta nota, não sei se vocês leram, mas, digamos, agravaria o problema da desindustrialização brasileira. Essa nota tem sido brandida por muitos como uma espécie de demonstração dos malefícios do acordo. Então, um comentário sobre esta nota, se é que vocês a conhecem. Mas, de maneira mais importante, eu tomaria a questão que lançou o Carlos ao final da sua exposição. Se não se concretizar este acordo, o que acontece? Né? O que acontece com o Mercosul e o que acontece com o Brasil? Qual é o cenário alternativo à não conclusão do acordo, com os defeitos que o acordo, porventura, tenha? Sandra e Pedro, vocês se dividem aí como queiram. Só tem que falar pertinho do microfone e com ele aceso. De preferência. Bom, eu respondo a primeira e o Pedro a segunda, ok? Porque, por acaso, eu li essa nota hoje pela manhã. Então, e eu achei surpreendente. É uma nota de... Quem assina a nota é uma pessoa que eu não conheço. Conheço estudos do IPEA anteriores, 2019, 2020, de economistas que fazem, são bastante conhecidos na área de comércio, e todos os resultados de modelos estimados pelo IPEA estão muito em linha com outros estudos da LSI, contratados pela Comissão Europeia para fazer a avaliação do acordo, com estudos já feitos aqui no Brasil pela Vera Thorstensen, pela Lia Valls Pereira, enfim, outros economistas de comércio. Todos esses estudos, usando modelos de equilíbrio geral, o GETAP, enfim, as ferramentas existentes, mostram que assim, há ganhos pequenos para o Brasil, particularmente, em termos de PIB, há ganhos não desprezíveis em termos de bem-estar, e, evidentemente, há uma distribuição de ganhadores e perdedores entre agricultura, indústria e serviços, e também dentro da indústria, né? Mas nenhum deles aponta para desindustrialização, e seria muito espantoso que apontasse. O que esse estudo faz é uma resenha, essa nota do IPEA, ela faz uma resenha dos estudos até agora divulgados, reconhece que os resultados são positivos e mais limitados, mas nota que esses estudos não levam em consideração aspectos dinâmicos e outros, e que, portanto, esses outros aspectos que não são levados em consideração nesses estudos, se considerados, levariam a um processo de desindustrialização. Mas não aponta nenhum estudo que tenha levado em consideração e nem apresenta resultados de modelagem para obter os resultados que ele supõe. O que ele faz é tomar como base o processo de abertura comercial do início dos anos 90 e aplicar à situação atual os resultados que ele encontra daquele período, né? Ora, primeiro, são processos de abertura incomparáveis, né? Uma coisa é a abertura unilateral do início dos anos 90 e a relevância daquele processo de abertura. Outra coisa é o cronograma de liberalização comercial previsto no acordo Mercosul-União Europeia, que, como eu já mencionei, nos 5 primeiros anos não vai passar nada, né? Seria muito espantoso que se encontrasse algum efeito relevante da liberalização nos 5 primeiros anos de implementação do acordo, porque não vai os compromissos de liberalização não permitem que se produza nenhum movimento relevante nesse sentido. Então,
eu achei a nota surpreendente. Não me parece que seja uma nota oficial do IPEA, não é um posicionamento do IPEA, está assinado por um economista, e, enfim, então não acho também que deva ser tomado como um posicionamento do IPEA, até porque seria raro que o IPEA, sendo um instituto de pesquisas, adotasse uma posição em relação a isso. Muito bom. Pedro? O que acontece com o Brasil e com o Mercosul, se o acordo não for concluído? Bom, Sérgio, eu acho que o Brasil perde uma oportunidade de encaminhar um processo de liberalização parcial, né, porque é só relacionado com a União Europeia, gradual, né, também, como a Sandra falou, que é uma coisa que vai aos poucos, sob controle, de certa maneira, dos países que assinaram o acordo, perde essa oportunidade, como, no meu ponto de vista, se perdeu a oportunidade da ALCA também, né? Então, se isso é bom ou ruim, se a pessoa acha que é bom perder essa oportunidade, o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade, tem diz isso, então podemos estar perdendo uma oportunidade e, dependendo da opinião, a pessoa pode achar bom. Isso eu acho um problema, eu acho ruim, acho lamentável que seja assim. O Mercosul pode acontecer. No Brasil, então, é isso. Se perde a oportunidade, continua com o mesmo tipo de política externa, os BRICS, falando de Ucrânia, falando de coisas em que o Brasil não tem a menor capacidade para interferir, é um pequenininho, mas, enfim, alimenta a retórica grandiloquente do governo. Isso tudo continua, com a baleia continua navegando no mar, que é o Brasil, sem alterações. O Mercosul, acho que aí pode acontecer alguma coisa, quer dizer, imagino que o Uruguai chegou a um ponto de questionamento da inércia do Mercosul e da sua incapacidade para fazer acordo, que vai ser difícil aceitar esse não acordo com a União Europeia por posição brasileira, quer dizer, aceitar que uma resistência brasileira inviabiliza o acordo com a União Europeia. Então, podemos ter aí uma perspectiva de um aprofundamento de uma crise no Mercosul, em torno do Uruguai. E, de novo, eu não sei o que vai acontecer na Argentina, ninguém sabe das eleições argentinas, e também não sei o que significaria para a posição argentina em relação ao Mercosul, em relação a esse acordo, uma vitória da oposição. Mas sempre é possível que uma vitória da oposição, ao menos, crie algum incômodo para o Brasil na manutenção dessas resistências, desse posicionamento refratário ao acordo. Então, sobre o Mercosul, eu imagino que possa ter alguma consequência maior. Sobre o Brasil, a consequência é a oportunidade perdida, mas, enfim, isso aí não se nota, é difícil de comprovar e não se nota. As coisas continuam acontecendo como sempre aconteceram no Brasil. Carlos, ¿quieres decir Sí, algo? Déjame solo hacer un comentario que de una manera u otra Pedro contestó a una pregunta de Marcelo Regunaga, si las resistencias al acuerdo de parte de Brasil de alguna manera indican una proclividad, otras prioridades, en particular BRICS, y esto me imagino que tu respuesta es sí, ¿no? Esto Sim, es así. isso. Acho que é isso. O Brasil, sob os governos do Partido dos Trabalhadores, ele dá uma prioridade a esse tipo de relação sul-sul, mesmo que isso também não gere acordo nenhum, não vá muito adiante em termos de agenda econômica. O Brasil tem um acordo com a Índia, tem um acordo comercial com a Índia e com a África do Sul, são absolutamente irrelevantes. São irrelevantes por opção dos países, inclusive do Brasil. Esses são acordos mínimos que afetam grupos pequenos de produtos que já tinham tarifa praticamente zero, então não tem alteração nenhuma, mas são os acordos que o Brasil, dos governos Lula, prefere. Então, relações comerciais com países envolvidos para este governo se passam na OMC. Se a OMC está lá semi-morta,
não dá para ter acordo fora da OMC. Então, é isso que a gente tem um pouco, um quadro um pouco esse que a gente tem no Brasil. Acho que é uma opção, uma prioridade que o governo tem de sul-sul e muito pouco comercial, muito mais político, porque política você não tem muito métrica para avaliar nesse caso, é só dizer que você assinou o acordo, tá bom. Mas acho que é, enfim, mais do mesmo aqui no Brasil. Carlos. Sí, déjeme primero señalar que la ventana de oportunidad para terminar de negociar este tratado es este semestre, y no solo por la presidencia española semestral del Consejo de la Unión Europea, sino también porque en el semestre próximo hay elecciones al Parlamento Europeo, y de esta elección al Parlamento Europeo, el nuevo Parlamento deberá elegir también a la nueva Comisión Europea, que es la responsable de la negociación. Y obviamente, dependiendo del color político del nuevo Parlamento, podemos encontrarnos con una realidad mucho más complicada de cara a la relación entre la Unión Europea y América Latina. Pero dicho esto, y en relación con la pregunta de qué pasa con Mercosur si no hay acuerdo, quizás yo voy a ser un poco más drástico, mi temor es más drástico que el de Pedro. Yo no descartaría que en el caso de una ruptura de la negociación o de un descarrilamiento, de un nuevo descarrilamiento de la negociación, Mercosur termine rompiéndose. Obviamente, quizás para Brasil esto pueda no tener grandes repercusiones, pero obviamente para el resto del bloque sí, y aquí no solamente sería Uruguay quien encabece esa resistencia a seguir manteniendo la unidad del bloque, sino que agregaría, en el caso de un triunfo de la oposición en Argentina, una propuesta mucho más agresiva, una postura mucho más agresiva del nuevo gobierno, sea de Larreta o sea de Bullrich, pero en el fondo, en esta materia, las respuestas van a ser similares. Y obviamente aquí tampoco descartaría que Paraguay, más allá de las negociaciones por Itaipú, pudiera tener en aproximación a los otros dos miembros del bloque. Muy bien. José Juan, quisiera retomar el tema de los incentivos políticos, ¿no? Carlos ha mencionado que el escenario político el año que viene en Europa puede que cambie, ¿no? No me quedó claro si el tema acá es un fortalecimiento de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, fortalecimiento de los verdes en el Parlamento Europeo, sea de una manera o de otra, José Juan. ¿Quiénes son los actores en Europa que tienen claro y están comprometidos con el acuerdo y que perciben su valor político y geopolítico desde el punto de vista de Europa, ¿no? Si pudieras nombrarlos de alguna manera, nos sería útil. No, yo creo que es bastante claro que España es uno de los países con mayor interés en jugar esta alianza, y Alemania es otro de los países con mayor interés. Holanda está en esta situación. ¿Dónde está? Italia es un país un poco enigmático en su política exterior y a veces es difícil seguir lo que realmente son sus intereses o los intereses de sus élites. ¿Dónde están los problemas? Yo creo que está en el proteccionismo francés, como ha mencionado antes Carlos, Pedro y Sandra. Y hay un tema que no deberíamos tampoco infravalorar, que es la visión de los países nórdicos y de los países de Europa Central. El tema fundamental en el mundo es que una gran parte de Europa está mirando hacia el este. Tenemos una guerra en Ucrania, tenemos a Rusia en Ucrania, Alemania, que es la locomotora económica de Europa, está en recesión porque el precio de la energía y su modelo de exportación a China, su modelo de exportación de energía barata,
está siendo cuestionado. Y esto yo creo que genera una serie de movimientos en los cuales América Latina haría bien en apoyarse y apalancar sus aliados dentro de Europa y buscar su propio espacio. Si Europa la deja sola, muy probablemente mirará más a la reconstrucción de Ucrania y al fin de la guerra que hacia el sur, hacia África, hacia el norte de Europa, el norte de África, Magreb y mucho más que América Latina. América Latina la mirarán los que siempre la han mirado, los que tienen intereses económicos importantes, culturales, políticos, pero hay un riesgo de una Europa que no se cierra, pero que mira hacia el este, no hacia el sur ni hacia el oeste, y una Europa que además se fragmenta ideológicamente y se polariza. Por eso es tan importante, yo creo que quizá Carlos lo ha expresado con más precisión. Europa está empeñada en estos momentos en intentar buscar su lugar en ese mundo hegemónico, en afianzar lo que llaman su proyecto de autonomía estratégica. Yo, que he pasado mucho tiempo en América Latina, sé que América Latina, si se presenta como América Latina, si América Latina viene a Europa a hablar de lo que ocurre en Brasil, o de lo que ocurre en Argentina, o de lo que ocurre en Chile, la van a escuchar un número perfectamente descriptible de personas. No creo que llegue a la decena. Pero si América Latina se presenta diciendo, mis problemas son tan globales como los tuyos. La única diferencia es que yo llevo lidiando con ellos mucho más tiempo, he ensayado políticas, algunas han funcionado, otras no han funcionado, y yo soy parte de la solución, no del problema. Creo que la audiencia es mucho mayor. Y sobre todo si se plantea en ese nivel de cómo reforzar la autonomía estratégica europea y cómo reforzar, acercándote a Europa, la autonomía estratégica latinoamericana, creo que las posibilidades de llegar a acuerdos es mucho mayor que si seguimos mirando por el espejo retrovisor. Pero si América Latina cae en las garras de los temas ambientales, de las guerras culturales, por decirlo de alguna forma, no saldremos jamás de este laberinto. No hay un hilo de Ariadna para salir de un laberinto de guerras culturales entre América Latina y Europa. Muy bien, nos estamos acercando del término de nuestra conversación. Yo quisiera hacer una pregunta a Carlos, una más, y después dejar la palabra a que Sandra y Pedro quizás no pudieran decir de manera más enfática por qué están, porque tú has mencionado, Sandra, hay gaños de productividad, de productos, pero no son así tan formidables, ¿no? No parece un mensaje de, bueno, es importante hacer acuerdos. Yo quisiera escuchar de ustedes por qué es importante. Pero a Carlos le quisiera preguntar sobre el tema de la imagen de la región y en particular del presidente Lula, que llegó al gobierno con mucho capital político en Europa, ¿no? Con mucho respaldo político en Europa. ¿Sigue siendo así o no? ¿O si ha de alguna manera desgastado el capital político inicial y por qué? Y si este es un tema importante en el proceso ahora de conclusión del acuerdo. Hay que prender el micrófono, Carlos. Déjame, Sergio, que deje lo de Lula para el final por la enjundia que tiene, ¿no? Pero me gustaría es que comentar... estamos sobre la hora, entonces que no, Sí, no te quisiera interrumpir, pero es muy tu breve, última intervención. muy breve, sí. Lo primero, se ha insistido mucho en por qué importa América Latina o por qué debería importarle a América Latina a la Unión Europea. Pero esto tiene una segunda derivada y es por qué importa la Unión Europea o por qué debería importarle la Unión Europea a América Latina. En 2017 hicimos un informe en el instituto con el mismo título
y una de las conclusiones era que la Unión Europea no sabía claramente lo que quería de América Latina, pero al mismo tiempo América Latina no sabía claramente lo que quería de la Unión Europea. Sobre la segunda cuestión, me parece que el triunfo de Lula se vio desde Europa como necesario por la necesidad de desplazar a Bolsonaro del gobierno de Brasil, pero no solamente esto, sino que la llegada de Lula fue rodeada de grandes expectativas en Brasil, en el mundo y en Europa en particular. Expectativas que tenían que ver con la posibilidad de que Brasil volviera al mundo, que volviera a centrarse en la agenda internacional, pero no solo eso, sino de que Brasil, de la mano de Lula, tuviera una política medioambiental decidida, y aquí obviamente la figura de Marina Silva se convirtió en una pieza de cambio bastante importante, pero al mismo tiempo que Brasil sirviera precisamente para desbloquear las negociaciones y fuera un elemento clave en el desbloqueo de las negociaciones con el Mercosur. Sin embargo, la política de Lula respecto a Ucrania, algunas de sus declaraciones más desafortunadas, como colocar al mismo nivel agredido con el agresor, o negarse a vender armas a Ucrania con el pretexto un poco baladí de que no quería reavivar una guerra que ya de por sí estaba teniendo víctimas importantes entre la población ucraniana, pues obviamente estimularon ese desprestigio de Lula frente a la comunidad internacional y frente a la comunidad europea en particular. Obviamente Brasil sigue siendo Brasil, el presidente de Brasil sigue siendo el presidente de Brasil, su rol a la hora de ver por dónde terminan estas negociaciones inacabadas con el Mercosur es capital, y de ahí que no haya una descalificación pública de Lula, pero obviamente el capital político y la imagen de Lula en la Unión Europea ha bajado bastante. Muchas gracias. Sandra y Pedro para terminar. Bueno, sobre por que, afinal de contas, por que é importante fechar o acordo. E aí eu vejo aqui nos comentários, no chat, muita gente falando sobre a falta de dados, a falta de informação, a escassez de números que possam, que facilitem essa avaliação. Eu queria dizer que ninguém vai fechar um acordo desse tipo, dessa importância, com base nas estimativas de acordos econométricos, né, de equilíbrio geral, com as ferramentas que existem. Porque todos eles, em qualquer caso, dão resultados que são muito pouco significativos. Né? E dão resultados pouco significativos porque, de fato, eles não representam um Big Bang, uma revolução em termos de impactos econômicos que possam ser percebidos por esse tipo de modelo. Tampouco, do ponto de vista do Brasil, eu acho, dos países do Mercosul, acordos desse tipo podem ser avaliados pelo que se ganha em termos de acesso a mercados e pelo que se oferece em termos do acesso ao mercado, ao nosso mercado, pelas mesmas razões que eu comentei no início. Né? Somos uma economia fechada, temos que fazer um movimento de abertura que sempre vai ser maior do que o dos nossos parceiros. Né? Bom, dito isso, eu acho que o principal benefício de fazer um acordo desse tipo com um bloco como a União Europeia é justamente o fato de que estaríamos fazendo um acordo com economias que são bastante complementares às nossas, que nos permitiriam um arranjo institucional que levaria a uma modernização de algumas das nossas instituições e nossos regulamentos, que, digamos, furaria a barreira, né, que nós
temos uma barreira quase que natural a acordos profundos de livre comércio. Uma vez assinado o acordo com a União Europeia, certamente viria atrás o EFTA, e depois o Canadá, né? E quem sabe aí estaríamos nos preparando para outros eventos, como talvez o acordo com a Coreia do Sul, enfim, e outros. Então, não há que se esperar que o acordo com a União Europeia tenha efeitos dramáticos do ponto de vista econômico, nem que seja uma panaceia que vá resolver todos os nossos problemas, como parece também ser o caso aqui, em parênteses, eu faço um parênteses, parece ser o caso no Brasil de algumas ONGs ambientalistas, que esperam que o acordo com a União Europeia, ou que os europeus vão resolver todos os nossos problemas na área de políticas ambientais e sociais. Então, não é uma revolução, mas é uma oportunidade, eu acho, de modernização, né? De modernização para o Brasil e também para aqueles que têm a preocupação com a preservação do Mercosul. Me parece que seja talvez das últimas oportunidades que nós temos para garantir alguma unidade no Mercosul, lembrando, eu acho que o ponto do Carlos sobre o que aconteceu com a comunidade andina serve bem de paralelo ao que pode e ao que tende a acontecer com o Mercosul, caso a gente não seja capaz de entregar nada do ponto de vista de inserção internacional. Muito bem. Pedro, você quer agregar alguma coisa? Eu concordo com a Sandra, então parte do que a Sandra falou, e eu acho que ressalto esse aspecto do Mercosul, o Carlos também se referiu, acho que é muito importante para o avanço do Mercosul e para a unidade do Mercosul que o acordo seja firmado, porque certamente os cenários que podem vir de uma não conclusão do acordo para o Mercosul são muito ruins, mas eu acho também, acrescentaria, eu acho que seria um sinal de política externa brasileira, mais de flexibilidade de política externa brasileira, de pragmatismo, de olhar para o que pode gerar algum tipo de aumentar o grau de inserção do Brasil no mundo, como disse o José Juan, com um conjunto de países democráticos, né, profundamente envolvidos lá com apoio à Ucrânia contra a guerra imperialista da Rússia. Enfim, eu acho que seria um sinal de flexibilidade da política externa brasileira, que, como eu disse, sobre o PT, é absolutamente refratária com países envolvidos, é absolutamente refratária à entrada do Brasil na OCDE. Enfim, eu acho que, como política externa, seria muito importante. Por isso mesmo, eu não acredito que acho difícil que aconteça, porque tem um peso, porque a política externa do PT para o próprio PT bastante grande. Mas, enfim, isso é uma coisa a ver. Muito bem. Não, concordo, Pedro, um comentário final, quer dizer, a questão não é apenas de resolver alguns pontos do acordo, mas tem um conflito de concepção, e é um conflito que está presente dentro do governo brasileiro. Muito bem. Só me resta aqui agradecer imensamente, Sandra, Pedro, Carlos, muchísimas gracias. José Juan, ha sido de verdad un gusto escucharles, aprender, y creo que por la reacción de la gente que estuvo con nosotros acá, que obtuvimos éxito en nuestro intento de hacer una conversación interesante y que pudiera informar a la gente sobre un tema que es un tema que nos acompaña, está sobre la mesa. Y espero reverlos en el futuro lo más breve posible. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad es que es un honor, y el Real Instituto de Elcano está siempre abierto a trabajar con vosotros. Igual acá, con la Fundación. igual acá, un honor y un gusto. Carlos. Un placer. Suerte, fuerte abrazo. Hasta muy pronto. Sandra, Pedro. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Besos, abrazos.